हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। आज आपण गोटे नुआ ब्लॉग को वेलकम करुच्ची। आज आम आसोटे भोजी करने भोजी कौन हो आगू देखिए। चलते आम प्रस्तुति चलती भोजी देखा आम गैस आसी रही एपटे आम सांग मैंने कटाकटी चलती देखा ये आप चिकेन मैरिनेट हो एपटे आम लुण दे दूसरी आउटे पियाज काटुआ मुझे देखिए टे हाँ काटी चलो मेन से देख कति बगा देख लुण अदर रसुण पेस्ट काटी पकेलु मेन रोसे हमर मिस्टर लल्ली जेकी भुवनेश्वर आगु कैटरिंग रहउथिले तार भीतर तो भुवनेश्वर को हॉस्टल कैटरिंग आपण थिले हैं लल्ली हमर मास्टर कैंटीन थिले मास्टर शेफ से हेथिले आ टिके टिके कटि गले प्रस्तुत है चिकेन मैरिनेट और देखिए सब मसला पड़ी। यहाँ हूँ मीट मसला, यहाँ हूँ हलदी आमर जीरा गुंड, ये लंका गुंड, ये हूँ आमर चिकेन मसला, ये हूँ बिरयानी मसला, ये हूँ गरम मसला सेंटर बिरयानी सेंटर। ए पहले दही पी देला से की हो ये हमर पहला कौन गोलमरीच नहीं गोटा मसला पड़ी पकेबी रे पका चले आई पका पानी ददा केते खुड़ी जे लागले खे दउजी राग लागले उडे केते माने चावल तीन माने चावल क्या मालिक के मालिक के पहला कौन पहला पुदीना पत्तर एटा के कहबो ये हमर डबल हरिण देलो डबल डोज रो मोर बिरयानी मो स्टार्ट करा गला आपण हिंदी फास्ट करियो तलडा ऊपर तळ करियो नले हेबनी जाय देना हां काई फुटी बतलडा म अधा पकेला अधा थिला हम पकेवा एबे पकांदो पियाज पकांदो पियाज जानो प्याज दिस इज प्याज कैमरामैन राकेश आपनकर बाहाघर वर्तघर जहाँ भी मत कंटाक्ट करे कैमरा में गाड़ी हो पकेबू नहीं पिठा मातिया देखि बातिए थोड़ा खड़िया गरम दे ये खड़ा लंका कंचा लंका टिके आनंद 4-5 ए ढक ढक होजी फास्ट के हल्के घंटी देबे नाली काई गेलानी सुपुना भलो करे वीडियो ए तोर पत्थर दनु ए आ गोटा ये हमर सिपुन भाई रोसिया ये हमर हेड रोसिया लल्ली भाई ये हमर छाड़ कोन कहबा बे हेड मिस्त्री पकांतु लंका कानीटा तळे रखंदु लल्ली फुटियो टे दूर रहंदु कोडी ओले तो घाटे हम तेल सीना पकई पकई खाली सिंचा ये सिपुन भाई ये लल्ली हेड रसिया
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବତଘର ଭୋଜି ହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ପିଆଜ ନାଲି ହେବା ଉପରେ ବିଲାତି ଏବେ ପକା ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ ଭାଇ କାଟୁଛନ୍ତି ବିଲାତି ଟମାଟୋ। ଇଏ ଆମର ଜିମ୍ ଟେଲର, ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଜଗନ ସିଂ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ରୋଷେଇଆ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ 340 ଟଙ୍କା ନେଇକି ମତେ ରୋଷେଇ କରାଉଛନ୍ତି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଆଜ ବିଲାତି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଛଣା ଆଣିଲେ ଆଉ ଇଏ ପକେଇବେ ବିଲାତି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଆମ ସରକାର ରାଜା। ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମିଠା ଲାଗିବ। ଗାଁରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଶୀ। ଆରେ ଆଉ ପିଆଜ କେଁ ବାହାର କଲନି? ପଡ଼ିଲା ମସଲା ମାଲିକ ହାତରେ ପୋଛା ହେଲାରେ ମସଲା ଗଲା ଟିକେ ମସଲା କଣ ହବନି। ଆମେ ଏବେ କିଛି ମସଲା ପକେଇନୁ, ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଯିବ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ପକାନ୍ତୁ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଟିକେ ନାଲି ଅଂଶଟା ଆସିବ। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ସେତିକି ପକାନ୍ତୁ। ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ସେତିକି ଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ମିଟ୍ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ପକାନ୍ତୁ, ଏତିକି ଥାଉ। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଥାଉ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଥାଉ। ଏବେ ଆମର ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। କପଡ଼ାଟା କାହିଁକି କପଡ଼ାଟା କାହିଁ ଏଇଟା ଉଠଉନୁ, କପଡ଼ାଟା ଉଠୁ ଲଲି କପଡ଼ାଟା ଦେଲେ। ଆକୁ କିଛି ସମୟ କଷିଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। ହେଇଗଲାଣି, ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ଚିକେନ୍ ପକାଇକି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ କଷିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ବେଳେଇ ଦେ ପାଣି ଦେ, ଛାଡ଼େ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଖାଉ ଧର ଧର ଖାଉ। ଲେଗ ପିସ୍ ଆମକୁ ଦେବୁନି, ଛୋଟ ଲେଗ ପିସ୍ ଆମକୁ ମେଣ୍ଢେଇ ଦେବି। ଆଣେ ତ ଆମର ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦିଆହେବ। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ ଟିକେ ଆଣ। ପିଆଜ ଦେବି, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ନା ନା ପିଆଜ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ପକା। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଆମର କିଛି କରିବା ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ରାଇସ୍ ପକା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରାଯିବ। ଦେଖା ଦେଖା ଏଇ ଝିଅଟା କଟିକି ପିଆଜ ସବୁ ଦେବ, ପକେଇ ଦିଅ।
धनिया पत्र पुदिना पत्र पका बिरयानी मसलाटा पड़ियो कलरटा टी यहाँ पका अरे घिओ केते पड़ियो घिओ केते गौण टे पका कलर पाई ये पकई दी जाइए आमर आगुआ आउ बिरयानी मसला पकई देगी आम दम देदेवा 5 मिनट दम दवा लली मोर कचम्बर हो जेउटी लंका गाय सुखा काटी दो बात काटी राकेश बिरयानी हो गलानी ए बेबे खाइबा आमर कुल्लू बिरयानी कचम्बर लली जड़िया बढ़िया बलिया आंब ये चलची आंब जगु ना जगु रेडी टोका रेडी रेडी पूरा हासी पोन हो ये आमर मेन ब्लॉग रो पूरा मेन चिन्ह तांगु हां समझ नहीं ओके रेडी बलिया तो पूरा रेडी खाली बिजी आ साइम भी जॉइन लेग पीस दो नोनो लेग पीस खाइबो दे दो दे एटा या मत लली आ जानी थियो समते आ फेमस लोक आ खोर्दापुर रे घांटी संती आ